پولس رسول کا خط رومیو کے نام۔ پہلی ویڈیو ملاحظہ کیجئے جہاں ہم نے دریافت کیا تھا کہ پولس کون ہے اور اس نے یہ خط کیوں لکھا، اور جہاں ہمیں ابواب 1-4 کے بنیادی خیالات کا پتہ چلتا ہے، یعنی سارے انسان نا امیدی کی حد تک گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کا یوں بچایا جانا توریت کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش سے وقوع پذیر نہیں ہونے والا، بلکہ خدا کے راست کردار نے اسے یسوع کی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے دنیا کو بچانے کی ترغیب دی ہے، تاکہ وہ ابراہم کے ایمان پر مبنی اس کثیر النسل خاندان کو اپنے نئے عہد کے لوگوں کے طور پر تخلیق کر سکے۔ اب رومیو کے نام خط کے باقی حصے کی 3 تحریکوں میں پولس رسول ان خیالات کو مزید ترقی دینے جا رہا ہے۔ چنانچہ پولس رسول کی ایمان کے وسیلے سے نجات کی کھوج کو یاد رکھیں کہ جب لوگ بھروسہ کرتے ہیں کہ یسوع ان کی خاطر موا اور جی اٹھا تو ان کو ایک نئی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، خدا کے ساتھ ان کا درست تعلق استوار ہو جاتا ہے، ان کو ایک نئے خاندان یعنی ابراہم کے عہد کے لوگوں میں مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور ان کو ایک نیا مستقبل اور تبدیل شدہ زندگی کی امید مل جاتی ہے۔ اب پولس رسول دکھانا چاہتا ہے کہ اس سچائی کو کس طرح ہمارے وجود کے ہر حصے کی تشکیل نو کرنی چاہیے، کیونکہ اس خاندان میں ہونے کا مطلب نئے خاندان میں ہونا ہے جس کو خدا، یسوع اور روح کے ذریعے تخلیق کر رہا ہے۔ چنانچہ پولس واپس کلام مقدس کی کہانی کے پہلے کردار یعنی آدم کی طرف جاتا ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے انسانیت، اور آدم نے اپنے بعد کے تمام انسانوں کی طرح گناہ اور خود غرضی کا انتخاب کیا ہے، اور اس طرح ہر کسی کو خدا کی عدالت کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ ہم گناہ کی تاثیر کے غلام بن جاتے ہیں جس کا نتیجہ موت ہے۔ لیکن پولس رسول آدم کا یسوع سے موازنہ کرتا ہے، جس کو وہ نیا آدم کہتا ہے، یعنی وہ انسان جو خدا کی فرما برداری میں وفادار رہا، جیسا کہ اس کی عیسارانہ محبت میں نظر آتا ہے۔ اب یسوع دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو ایک نعمت کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے سامنے راست باز ٹھہر سکیں، اور اس طرح یسوع ایک نئی انسانیت کے سربراہ کے طور پر کھڑا ہوتا ہے جو اس نعمت کے وسیلے سے تبدیل ہو رہی ہے جو اسے باب 6 کی طرف لے جاتی ہے۔ پولس رومی مسیحیوں کو یاد دلاتا ہے کہ مسیح کے پیچھے چلنے کا مطلب اپنی آدم جیسی پرانی انسانیت کو چھوڑنا اور یسوع جیسی نئی انسانیت میں داخل ہونا ہے، اور ان کا بپتسمہ اس تبدیلی کی پاک علامت تھا۔ ان کی پرانی انسانیت یسوع کے ساتھ مر گئی، اور اب ان کی نئی انسانیت اس کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو اس کی زندگی یسوع کی زندگی میں جڑ جاتی ہے، اس کی سچائی اب ہماری سچائی ہے۔ جب لوگ یسوع جیسے انسان کے طور پر اپنی شناخت کو قبول کرتے ہیں تو وہ ایسے انسان بننے کے لیے مخلصی پاتے ہیں جو پورے دل سے خدا اور اپنے پڑوسی کے ساتھ سچی محبت رکھ سکیں۔ اب باب 7 میں پولس رسول پوچھتا ہے کہ اگر یہ نئی انسانیت ہی خدا کا ہمیشہ کا منصوبہ تھا تو پھر خدا کی طرف سے اسرائیل کو شریعت یا عبرانی میں توریت دینے کا کیا مطلب تھا؟ اب ضمنی بات یہ ہے کہ جب پولس رسول لفظ شریعت استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات اس کا مطلب کلام مقدس کی پہلی 5 کتب کی کہانی اور پیغام ہوتا ہے، لیکن دیگر اوقات میں وہ خاص طور سے سینکڑوں احکام کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے جو موسیٰ کی معرفت دیے گئے اور وہ توریت میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرا معنی یہاں پر پولس رسول کی توجہ ہے۔ ان تمام احکام کا مقصد کیا تھا؟ پولس رسول کہتا ہے کہ توریت کے حکم اچھے تھے، وہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرتے تھے کہ اسرائیلی اس طرح سے زندگی بسر کریں، لیکن اگر آپ توریت کی کہانی پڑھیں تو بنی اسرائیل نے وہ سارے حکم توڑے تھے۔ بنی اسرائیل کو جس قدر زیادہ قوانین ملے، انہوں نے اسی قدر زیادہ آدم کے گناہ کو دہرایا اور بغاوت کی۔ پس جب خدا نے اپنے لوگوں کو خاص اخلاقی قوانین دیے کہ وہ ان پر عمل کریں تو یہ قوانین گناہ آلود انسانی دل کے مسئلے کو حل نہ کر سکے، اور اس طرح متضاد طور پر ان قوانین نے بنی اسرائیل کو بڑا مجرم بنا دیا۔ لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ وہ تضاد اہم نکتہ ہے۔ خدا کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ برائی نے انسان کے دل کو یرغمال بنا لیا تھا، اور توریت جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے اچھی ہے اس کے متعلق کچھ نہ کر سکی۔ لیکن باب 8 میں پولس کہتا ہے کہ یسوع اور روح کی صورت میں حل آ گیا ہے، اور یہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے۔
तौरेत के अहकाम मुहद्दब शीशे की तरह काम करते थे। वो इंसानी हालत के मसले के एक मकाम यानी बनी इसराइल पर मुर्तकिज थे। लेकिन अब इसराइल के नुमाइंदा यसु मसीह ने अपने मरने और जी उठने के जरिए सारे गुनाह का कफ़ारा अदा करके मामला हल कर दिया है। और अब यसु ने अपने नए खानदान में लोगों के दिलों को तब्दील करने के लिए अपने रूह को भेजा, ताकि वो खुदा से और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने की बाबत तौरात के सारे अहकाम को सही मानों में पूरा कर सकें। नीज इंसानों की तजदीद खुदा का सारी मखलूक को बचाने और नया बनाने के बड़े मंसूबे का पहला कदम है, जिससे ये वो जगह बनेगी जहां उसकी मोहब्बत हरफे आखिर बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह 1 से 8 अब्वाब एक ही सोच का तवील बहाव है, लेकिन ये बात कुछ और सवालात उठा देती है। अगर खुदा का मकसद यही सब था तो फिर पौलुस के साथी इसराइलियों की मौजूदा हैसियत क्या है जो यसु को मसीह नहीं मानते? ये कहानी उनके साथ खुदा के वादों को कैसे पूरा करती है? बस पौलुस 9 बाब में बात का आगाज अपने उन साथी इसराइलियों के लिए परेशानी के इजहार के साथ करता है जो यसु को अपना मसीहा नहीं समझते, और ये बात उसकी रहनुमाई पुराने अहदनामे में माजी के इसराइल पर गौर करने की तरफ करती है। और वो हमें याद दिलाता है कि नस्ली इसराइली यानी अब्राहम की औलाद होने के नाते से कभी कोई खुद बखुद अहद के खानदान का रुकन नहीं बना। पौलुस रसूल हमें दिखाता है कि किस तरह खुदा ने हमेशा अब्राहम के खानदान से एक ज़ैली हिस्सा मुंतखब किया ताकि वादे का सिलसिला जारी रहे, और उसका मौक़िफ़ यह है कि अब वादे में वो लोग शामिल हैं जो यसु की पैरवी करते हैं। वो याद दिलाता है कि एक लंबे अरसे तक अब्राहम के खानदान के अंदर और बाहर से लोग खुदा की मर्जी को रद्द करते रहे। वो हमें बनी इसराइल और सोने के बछड़े और फिरऔन की सरकशी की कहानी याद दिलाता है। वो हमें याद दिलाता है कि खुदा ने किस तरह वाकयात को तरतीब दिया ताकि लोगों का उसको मुस्तरद करना उसके फिदिये के मकासद को पूरा कर दे। और इस तरह पौलुस रसूल बाब 10 में अपनी तवज्जो मौजूदा इसराइल पर मरकूज करता है। बहुत से इसराइलियों की तरफ से यसु को रद्द करने की वजह यह है कि वो खुदा के साथ अपने अहद के ताल्लुक की बुनियाद तौरात के अहकाम पर अमल को बना रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो नहीं पहचानते कि खुदा ने यसु के जरिए ईमान की बुनियाद पर अहद के नए खानदान को बनाने के लिए क्या कुछ किया है। और इसलिए बाब नंबर 11 में पौलुस पूछता है कि बनी इसराइल का मुस्तकबिल क्या है? क्या खुदा ने अपने लोगों को तर्क कर दिया है? नहीं, वो कहता है कि उसके सुमैत बहुत से यहूदी लोग हैं जो यसु को अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन बहुत से वो भी हैं जो नहीं मानते। मगर खुदा उनकी तरदीद को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। इसकी वजह से खुशखबरी गैर कौम की दुनिया में और भी तेजी से फैली और अब्राहम का खानदान और भी बड़ा और कसीरुन नस्ल होता चला गया। पौलुस रसूल खुदा के अहद के खानदान को एक बड़े जैतून के दरख्त के तौर पर बयान करता है, और कहा जाए तो यसु को रद्द करने वाले टूट कर अलहदा हो चुके हैं और गैर अक़वाम के लोग उन जंगली शाखों की मानिंद हैं जिनकी पैवंदकारी खानदान के उस शजर में हो चुकी है। ताहम पौलुस रसूल का कहना है कि एक दिन यसु के अपने लोग उसको तस्लीम करेंगे, लेकिन वो तफसील बयान नहीं करता कि ये कैसे होगा। पौलुस रसूल सिर्फ खुदा के किरदार और वादे पर भरोसा करता है कि वो अपने अहद के लोगों को हरगिज तर्क न करेगा, जो हमें किताब के आखिरी हिस्से 12 ता 16 अब्वाब में ले जाता है। लेकिन बड़ी तस्वीर को याद करें, यसु पर ईमान की वजह से यहूदी और गैर कौम अब अब्राहम के खानदान में एक हैं, यानी नई इंसानियत खुदा के रूह से बदल रही है, और इस तरह खुदा अपने कदीम वादों को पूरा कर रहा है। लिहाजा उन यहूदी और गैर यहूदी मसीहियों के लिए सिर्फ एक ही माकूल जवाब है कि वो बतौर कलीसिया मुत्तहिद हो जाएं। 12 से 13 अब्वाब में वो जाहिर करता है कि ये इत्तेहाद, मोहब्बत और एक दूसरे को माफ करने के अहद से पैदा होगा, जब हर कोई अपनी फर्क नेमतों और हुनर को कलीसिया में एक दूसरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा और आजजी और माफी का जरिया बनेगा, तो मोहब्बत नजर आएगी। जब ये मुख्तलिफ नस्ली गिरोह और सकाफतें यसु में इकट्ठी होती हैं तो तनाज़ा नागुज़िर है, और इस पर माफी और मुफाहमत के काम के जरिए ही काबू पाया जा सकता है। इसी तरह से मसीही अपनी सबसे बड़ी खूबियों को जाहिर करेंगे, वो मोहब्बत जो तौरात के सबसे बड़े हुक्म यानी खुदा से और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत करने के अहकाम की तकमील करती है।
14-15 अब्वाब के अंदर वो खुसूसी तौर पर उन मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज करता है जो रोमी कलीसिया में नस्ली तकसीम पैदा कर रहे हैं। ये यहूदियों के खाने और सबत के कवानीन के बारे में तनाज़ात हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि ये अवामिल इस बात का तायुन नहीं करते कि कौन यसू के खानदान में है और कौन बाहर है। और अगर लोग इन सकाफती लिहाज से जरूरी लेकिन गैर अहम मसाइल पर इख्तलाफ रखते हैं तो जरूरत है कि वो एक दूसरे के इख्तलाफात का एहतराम करना सीखें। और इसी तरह से मोहब्बत यसू के खानदान को शिफा बख्शेगी और मुत्तहिद रखेगी। पौलुस रसूल खत को बंद करने से कबल फीबे की तारीफ करता है जो किंख्रिया की कलीसिया की खादिमा थी और उसे पहली बार ये खत रोमी कलीसियाओं में ले जाने और शायद बुलंद आवाज में पढ़ने का एजाज हासिल था। फिर पौलुस रसूल उन तमाम लोगों को सलाम करके बात को खत्म करता है जिन्हें उसने तवील अरसे से नहीं देखा और ये इख्तिताम है। वाह, आप बहुत बेहतर तौर से देख सकते हैं कि इस खत के तमाम हिस्से किस तरह एक साथ पूरे बैठते हैं और जाहिर करते हैं कि हकीकत में ये किस कदर गहरा शाहकार है। रोमियो के नाम लिखा गया खत इसी के मुतालिक है।